मास्टर नमूना बनाया होवे ओदे तो ध्यान इधर हो जाए तो बंदा जलील हो जाता है, तो जो नमूना ही अल्लाह बनाया हो। सदके जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। पैगंबर आज़म जैसे नमूने नू अल्लाह बना के आख्या लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, नबी तुहाडे सामने नमूना है। फिर आंदे ने मौलवी अमल की गल नहीं करते। बाबा जी लोग आंदे ने अमल की गल ज़ाकरां खतीबां ते आउंदी ही नहीं। मैं करन लगा अमल की गल, मैं करन लगा अमल की गल विच आ जाएगी। मैं अपना जिम्मेदारी निभा रहा, तुसीं इतमाद कर सकते हो मेरे ते बाबा जी। हाँ जी मेरे ते इतमाद कर सकते हो। उधरों वेखना है ते इधर लिखना है। बोलो जी यार, उधरों वेखना है ते इधर लिखना है। जिहड़ा बंदा आउंदा है उहनूं वेख के मैनूं नहीं सुनना, मैनूं ही वेखना है। हाँ मैनूं ही सुनना, मेरे नूं वेखी। ਇਹਦਾ मतलब है ब्लैक बोर्ड ते अरफ पे लिखिए 1 2 लिखिए, उधरों वेखी जाना है सदके जावा। इधर लिखना है, उधर भी वेखना है, इधर भी वेखना है, उधर भी वेखना है, इधर भी वेखना है। बंदे दा पुत्तर होवे जेड़ा पैगंबर नूं भी वेखे ते अपने आप अल्लों ही। हाँ मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। पैगंबर नूं भी वेखना है ते अपने आप नूं भी वेखना है, उधरों वेख के अमल करना है। एक मौलवी साहब मैनूं फरमान लगे जो सरकार करते ने वो करना है। मैं क्या ना जो दसदे ने वो करना। सदके जावा वो दसन वास्ते भी कुछ करते हैं। जो अपने वास्ते करते हैं फिर साढ़े वास्ते नहीं होंदा, जो दसन वास्ते करते हैं उदों असा करना है। जो करते ने नहीं नहीं मैं मसवाक करना हजूर ने की सी, मैं क्या हजूर ते महराज भी की सी, ओदा भी कुछ करना। ओए खुदा दा नाम जे अल्लाह दे बंदे ओ नबी नमूना बन के जो सिखाने वास्ते नमूना बनते हैं उदों होर तरह होंदे ने। अजकल बच्चों वास्ते कई क्लासां ने, साडी तो कच्ची होंदी सी फिर पक्की होंदी, पहला कच्ची तो वत पक्की। बाबा बहुत शुक्रिया। अजकल प्रैप भी है, नर्सरी भी है, उदू पहला भी एक है केड़ी वाला प्ले ग्रुप है। प्ले ग्रुप किनू आंदे? उत्थे बह के की पढ़ते कुछ भी नहीं। प्ले का मना खेलना। ये साड़ियाँ धीआं बैठियां ने, भैणां बैठियां ने, मुर्शदादियां, ये बच्चियां नूं करदियां ने। ये इन्हां आराम हो गया प्ले ग्रुप का, तो खिडाणे भी नहीं पेंदे। उत्थे फीस दिओ। मैं एक टीचर नाल लड़ पिया, मैं क्या भी तुसां प्ले ग्रुप बना लिया सिर्फ फीसां कट्ठियां करने वास्ते। हो सका जे 10 मिनट है जे तो बहुत मैं तुहानूं समझा, फीसां वास्ते नहीं बनाया। मैं क्यों? मैं क्या जिस बच्चे ने घर खेलना है वो घर खेले, तुसां खिलाउण वास्ते भी तो उस्तादियां रख लईआं। ओए हो सका फर्क है घर दे खेडणे ते इत्थे खेडणे, घर दे खेडण में ते इत्थे खेलने च फर्क है। मैं क्या हो की वो आंदा इत्थे जिहड़ा बच्चा खेलदा ना वो तालीम दे माहौल च खेडदा है, जिहड़ा घर खेडदा उत्थे तालीम दा माहौल नहीं हुंदा। घर खेडदा होर तरह, इत्थे खेडदा होर तरह। जिहड़ा इत्थे खेडदा है वो इल्म दे माहौल च खेडदा है, जिहड़ा इल्म दे माहौल च खेडे ना वो दूजियां नाल नहीं रलदा। जिहड़ा इल्म दे माहौल च खेडे ना, क्या बात है तुहाडे सुणन दी, जिहड़ा इल्म दे माहौल विच खेडे वो दूजे किसे नाल नहीं रलदा। मैं क्या फिर कुरान दा वास्ता ही जिहड़ा तेरे स्कूल दे माहौल च खेडे ओदे जैसा दूजा कोई नहीं हुंदा, ते जिहड़ा मदीना तो इल्म दी गोद च खेडे तेनू ओदे जैसे बंदे किथों लभ गए भाई। क्या बात है, चंगे मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। बस बस करीब आ गया मैं। इस बच्चों ने टीचर वेखना, बच्चों ने टीचर वेखना। और जिस टीचर के कुर्ते ते दही रुड़िया हो बच्चे की वेखणगे? और सारा दही रुड़िया हो तो स्कूल टीचर आ जाए तो नमूना ही है जिदा होया हो। तो जे बच्चा टाफी इत्थे ला लवे तो सारी इधर लगी हो सारी, तो टीचर उन्होंने आख सकता ओए होश कर, ओए रोवे टाफी खान नूं सारा मुँह भी भर ले तो कुर्ता भी भर ले। तो मेरा ख्याल है वो बच्चा सामने नाम ही आखे तो अगे पिछे होके आंदा, बंदा पूछे सर जी तुसी दही साफ कर, तुसी मेरी टिक्की मगर चढ़ गए, अपना सारा दही लगा है। ये बड़ा बहादुर है जिहड़ा परा जाके टीचर के मुतलक इंज आखे, वरना मैं सक्के पुत्र वेखे ने जिहड़े सामने खलो के आंदे ने मैनू सजा ओ देवे जिहदे विच कोई ऐब ना। खुदा दी कसम मौला तुहानू जज़ाए खैर जी खैर होवे तुहाडी, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। नमूना वेखना ते अमल करना। लो जी मैं हुण इन्नी जल्दी पे करना। नमूना वेख के सरकार नमूना बन के बड़े काम कीते ने, सरकार ने नमूना बन के काम कीते ने। आ जड़ियां उस्तानियां आंदियां ना छोटे बच्चे नूं रोटी खानी है, रोटी का टाइम हो गया, तुहानू ख्याल ओदी रोटी नहीं आखनी आउंदी? उस्ताद आंदा छोटे बच्चे नूं प्ले ग्रुप रोटी खानी, और रोटी क्यों नहीं आंदा? और रोटी आखनी उन्होंने आउंदी है।
والدین بڑے راضی ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ہے نہیں، ہمارے بچے کو سکھانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے۔ وہ بچہ ہے نہیں، ہمارے بچے کو سکھانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے۔ ایتھے ہاتھ رکھ لواں اتنے سینئر ذاکرین اور علماء تو شاہ جی دی موجودگی چ اے قرآن تے میرے ہاتھ نے، اگر یقین ہی کرنا ہی ہونا عقیدے واسطے کیڑی سوں دینی ہے۔ وہ بچہ ہے نہیں، تیرے بچے کو سکھانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے، اور قرآن دا نام یہ 14 بشر ہے نہیں، ہمیں سکھانے کے لیے بشر بنے۔ ہاں یہ نوری مخلوق ہے، یہ ہمیں پڑھانے کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں۔ بندے بابا جی کروڑی کر دینے، کروڑی جنہوں کلی آندے نے، بندے ایسے ایسی کروڑی ٹکا کے کر دینے، باہر لیاں ٹوٹیاں تے کروڑی کر دے ان تے پہلی صاف جواز جاندی ہے، خور کی کر دینے بندے ہانگرے مار دینے بے کے ٹوٹیاں تے بندے۔ ہاں وہ تینوں کی ہو گیا اور آم نال کر گزو، وہ آندہ سرکار دی سنت ہے، اللہ دیا بندہ سرکار انج کر دے سن کلی، سرکار تے کھول کے صحیح کدی نہیں، ہائے ہائے کدی بہت زیادہ مسکران دے سن تے دندان مبارک نظر آن دے سن، اندر آواز جاندی ہے کروڑی دی۔ میں ایک مولوی نے پوچھا کروڑی کیوں کر دے ہو؟ اے سرکار جو کرتے سن، میں سرکار کیوں کرتے سن؟ اے منہ صاف کرنے واسطے، میں کیا منہ تھلے کر، وہ اپنے منہ کے لیے نہیں کرتے تھے، تیرے منہ کے لیے کرتے۔ صدقہ جامعہ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں کیا دلیل کی ہے، میں کیا خبردار نبی ہاتھ لے کے آئے نے تاکہ لوگوں نو پتہ لگ جائے ہاتھ روکنے کتھے نے چکنے کتھے نے، اکھاں لے کے آئے نے تاکہ بندیاں نو پتہ لگ جائے اکھاں چکنیاں کتھے نے، تھلے کتھے کرنی ہیں۔ سرکار پیر لے کے آئے نے، جانا کدھر ہے، کدھروں رک جانا ہے۔ اور میں کیا خبردار کروڑی تاں کر دے سن ساڈے جیسے دے منہ نمونے لو ویکھ کے پاک تے صاف ہو جان، ورنہ جڑا تھکے تے خوہ مٹھے ہو جان انہوں کروڑیاں دی ضرورت نہیں۔ ایک اور عرض کر دیں، اپنے عقیدے بہترین کرو جی۔ کئی بندے ہوندے نے نماز تے امام حسین نو معاف نہیں سی، آ سن لو جی کیسی تقید نماز ہے۔ نماز تے مولا علی تے بھی فرض سی، انہوں نے معاف نہیں سی، سرکار نو معاف نہیں سی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایڈے اوکھے ویلے نماز پڑھی۔ اللہ دیا بندیا نماز دے فضائل واسطے ہور بڑیاں گلاں نے، اپنی بشریت نو انہاں دی بشریت نال نہ توڑ۔ نہیں نہیں میں دو صرف ایک گل کر لگا، بہت شکریہ۔ نماز جی میں الحمدللہ پڑھ کے دسیے، میرے آنکھیں بچے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے بچیاں الحمدللہ، لیکن اینج نہ کر، اینج نہ کر، اینج سرکار نماز پڑھ دے سن، حضرت علی نماز پڑھ دے سن، ساڈے بھی فرض ہے تو انہاں دا بھی فرض ہے۔ تینوں قرآن دا نام دھیان نال ایک باری سوچی، میں قرآن پڑھ دینا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ ہن 10 رسول کیوں پڑھ دے سن؟ میں راضی ہو اے نوجوانوں پھر سن، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 21 پارہ پہلی آیت ہے کہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ میں اسے واسطے پڑھنا جی کہ برائیاں تو بچ جائیں، برے کاموں تو باز آ جائیں، تسی بھی اسے واسطے پڑھ دے۔ ہن دس نبی کیوں پڑھ دے سن؟ ہوش نال گل کری، انکم الرجسا، یہ وہ ہیں رجس جن کے قریب ہی نہیں آتا۔ اور نبی نماز پڑھتے تھے تجھے سکھانے کے لیے، سیکھنے والے اور ہیں سکھانے والے۔ اسی روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہم تو تقوی کی پریکٹس میں روزہ رکھتے ہیں، اور جو ماں کی گود میں امام المتقین بن کے آئے۔ سکھانے والے اور ہیں، سیکھنے والے اور ہیں۔ بس سننا، نبی کروڑی کیتی ہے تے بندیاں کیتی ہے نمونے نو ویکھ کے بولو۔ اور چٹے کپڑے نبی جمعے والے دن پائے نے، بندیاں کیوں پائے نے؟ نمونے لو ویکھ کے، چنگا کیتا ہے۔ خوشبو لائی جے نبی لو ویکھ کے، بہت اچھی گل ہے۔ بندیاں جیب وچ مسواکاں ٹھوکیاں نے، سلائیاں لوا کے، سلائی لوا کے بھئی ٹھوک، سویرے برش بھی کر دینے تے الیکٹریکل برش نہ کر دیں، لیکن زور دی نماز والے چ مسواک کر لیں۔ کی ہویا سرکار، سرکار یہ مطلب ہے نمونے نو بندہ دھیان نال ویکھے، دھیان نال ویکھے۔ 7 چکراں تے اہل حدیث بھی رک جاندے نے، طواف ہو گیا۔
7 ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਫ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਸਵਾਕ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਨਾ ਹਨਾ। ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ کہ 7ویں چکر تے کعبے دے دوالے نبی دے قدم رکن تے سارا جان رکدا ہے۔ او ایتھے رک جاؤ، ایتھے نبی رکیا ہے۔ تینوں اینا پتا جتھے طواف وچ نبی رکیا ہے، او تینوں یاد ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اکو ہی بوا ہے جتھے روز رکدا سی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ اس طرح نہ کر، کدی نمونہ بن جاندے نے، کدی نمونے تو نظر ہی پھیر جانے۔ داڑھی بندیاں رکھی ہے نبی اللہ ویکھ کے، بابا جی حاضری قبول کر، داڑھی بندیاں رکھی ہے حضور اللہ ویکھ کے، مسواک بندیاں کیتی ہے حضور اللہ ویکھ کے، بندے 7ویں چکر تے رکے نے نبی اللہ ویکھ کے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، وہ جس پیغمبر نو ویکھ کے دنیا و آخرت ٹھیک کر رہے ہو، تہاڈی قدماں تے بھی نظر ہے، تہاڈی ہتھاں تے بھی نظر ہے، تہاڈی مسواک تے بھی نظر ہے۔ ایک گل تے سنو نا، اور ہمارا قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، ہم مناظرہ نہیں کرتے۔ اور جس نبی کو دیکھ دیکھ کے تم نے مسواک شروع کی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہی نبی بطول کے سامنے نہیں اٹھتا تھا؟ اگر مسواک کرنا سنت رسول ہے تو پھر زہرہ دے سامنے اٹھنا بھی سنت رسول۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگلا حصہ حسنۃ فی الآخرہ، آخرت پھر کدھر عرض کر دیاں گا، چنگا ہے تو یاد کرانا، وہ تے بھی ایک باقاعدہ تقریر ہے، میں ایتھے مکانا۔ نبی نے پتھر چھڑائے سن تے لوگاں چھڑے نے، بولو نبی نے تعظیم چھڑوائی ہے تے بندیاں تعظیم پتھر دی چھڑی ہے۔ پھر اسے نبی نے ایک پتھر نو چوم لیا، جویں نبی چومے ہیں بابا جی کسے صحابی نہیں پوچھیا تسی تے چھڑاندے سو پتھراں دی تعظیم، اینو کیوں چومیا جے؟ انہاں کہا حضور ادھر ہوگا اساں بھی چومنا ہے۔ ایک صحابی نے سامنے کھلو کے حضرت صاحب نو آکھیا مینوں قسم ہے اللہ دی عزت دی، نہ تو فائدہ دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے، تینوں اسی کدی بھی نہ چومدے، اساں تے چھڑ دیتے نے پتھر چومنے، تینوں اس واسطے چومنے ہیں تینوں رسول نے چومے، تینوں رسول نے چومے۔ کدی کلیاں بہ کے سوچیا ہی نبی نے پتھر نو کیوں چومے؟ لوگ آندے نے عرش تو آیا سی، میں اس گل نو نہیں مانتا جی، عرش تو آیا سی، جڑے عرش تو پتھر تو آنا نہ آئے سی، اس عرش تے نبی دی جُتی گئی ہے۔ وہ چمی دا تو کسے معتبر چیز نو ہے، چمی نبی تو معتبر ہے ہی کوئی نہیں، نبی چمیا کیوں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور بندے سن پہ کہ میں نو ویکھ ویکھ کے دین پہ بندا ہے، جویں ہی نبی نے اس پتھر نو چومے ہیں صحابہ چومن لگ پے، تے ایس ویلے جتھوں شیعہ منہ چکدا ہے اوتھے سنی رکھ دیندا ہے، سنی چکدا ہے اوتھے اہل حدیث رکھ دیندا ہے، اہل حدیث چکدا ہے اوتھے دیوبندی رکھ دیندا ہے، اوتھے کوئی اختلاف نہیں۔ اور جتھے نبی چومے نہ جڑی شے نوں اودے تے اختلاف ہو کے جاندے نے، جتھے نبی چومے۔ تہاڈا کی خیال ہے جڑے سدوں شیعہ چومدے نے کہ نہیں؟ تے اہل حدیث کتے ہور جاتا وہ بھی اتھوں چومدے نے، تے دیوبندی بھی اتھوں ہی مک گیا اختلاف۔ کیوں؟ نبی چومے ہیں بس نبی چومے ہیں بس نبی چومے ہیں۔ کدی سوچ کیوں چومے ہیں؟ نبی بتا رہے تھے وہ مجھے دیکھ کر حسنتان بنانے والوں، میں اس پتھر کو چوم رہا ہوں، تم نے بغیر سوچے چوم لیا ہے نا؟ جی، جس کو میں چوموں وہی احترام کے قابل ہے۔ رکھ قرآن تے ہاتھ تے میں نو اجازت دے، اس حجر اسود کو رسول نے زیادہ چوما تھا یا حسین ابن علی کو زیادہ چوما؟ مولا تو